Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete obilazak posle nicanja ozimih kultura koje smo sejali ove godine. Znači imamo tu sad jednu kontrolu, naravno imat ćemo prilike da vidimo uljanu repicu, pšenicu, detelinu i lucerku kako hoćete i možda ćemo jedan ječam vidjeti kako je to niklo, znači u ovoj našoj jesenjoj setvi. Evo odmah smo na prvoj njivi, ovdje obilazimo uljanu repicu, vidjet ćete datum setve, hibrid, ovdje je pred usjev bio kukuruz, ja uljanu repicu neću da sejem na strnjište, zato što tu mi je jedina šansa da imam neke kukuruze kakve takve i ako bude suša, tako da sam rešio da umjesto suncokreta koji je bio na redu ovdje u nekom plodoredu posejem uljanu repicu. I kao što možete vidjeti, ona je nejednaka, ali u suštini nije loša. Ona nije imala idealne uslove za nicanje, pšenice i ječmovi jesu, zadnji mjesec dana imali smo 3 kiše, poslije ćemo još o tome pričati. I uglavnom uljana repica je nicala iz 3-4 puta, znači koja je otišla u vlagu, ta je odmah nikla, posle je bilo 3 puta po 2 litre kiše, što nije moglo nikako da je pokrene i posle dosta vremena je palo 10-11 litara kiše, ona je nikla, onda je uhvatio jedan topao talas, gdje se pojavio buvač i počeo da jede, ja nisam znao šta se dešava, jedan put je počeo da nestaje, međutim tu su se pojavili drugari, zaštitari i mi smo to prskali i sad u suštini možete vidjeti ona je zadovoljavajuća. S obzirom kad je sejana i da smo sejali, vidite, na 50 sa žitnom mašinom, to je ispalo ekstra. Ova prva njiva ja sam prezadovoljan, tu je sad i solidan sklop i sad ćemo da imamo dole gdje je bilo jako grbavo, loše pripremljeno, to me brine, znači dole do kanala i preko kanala onaj deo, to ćemo sad dronom da snimimo, pa idemo na sljedeću njivu. Rekao sam vam da očekujemo ovdje lošiji sklop, prvo u ovom bregu, ovdje je ozbiljna ova brežina i vidite da tu fali možda i više od pola. Ovdje dole ispod brega je ok, iako vidite da i ovdje nejednako, desna strana je veća, onda opet ima ova fleka gdje je nedostaje prema kanalu, šta se tu sve izdešavalo ne znam, možda je tu ležala voda pa je i delovalo malo ti preparati, a dengo nemam pojma. Ovo preko kanala isto nije to sjajan sklop, ali otprilike ono kako sam očekivao, nešto nije niklo, nešto je otišlo preduboko, nešto je pojedeno, uglavnom evo kad se pogleda i sa strane, ima nje, nije to sjajno, ali po meni bit će dovoljno da ona opstane, naravno ukoliko ovo sve preživi zimu. Vidite sad iz ovog ovako prema suncu, mogao je bolji sklop biti, vidite ima i mala je ona negde uopšte nema, ali tu sada više popravke nema, ostavit ćemo je do proleća, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati na proleće ukoliko bude, ne daj Bože, trebalo da se nešto preseva, lako ću ja posijeti, nemam pojma, kukuruz ili suncokret, kada bude došlo vreme da se prska od korova. Uglavnom ovo sada nek stoji kako jeste, pa vidjet ćemo sljedeću njivu. Za sada, za ovu prvu njivu sam zadovoljan, posebno ovim gornjim delom. Evo me na drugoj njivi, kao što možete vidjeti ovdje je nešto manja uljana repica, ali je u suštini manja i razlika između najlošije i najbolje. Ovdje također ima delova gdje uopšte nije nikla ili gdje je pojedena. Uglavnom po meni i ovo je zadovoljavajuće, sve je ista situacija, isto je rađeno kao na onoj njivi. Sad ovdje vidite, ovdje sad nema maltene ova 2 reda uopšte. Da li je, verovatno je otišla preduboko, to je bilo dosta mekano kad smo spremali, realno nemamo pravu mašinu s čim spremiti, tako da smo, evo vidite sad ovdje 4 reda dobra, 2 loša i tako. U suštini ništa specijalno, ali nije ni za razoravanje, tako da ja sam zadovoljan.
Ja sam zadovoljan. Prošli put sam imao malo ređu repicu i bio sam zadovoljan s prinosom, tako da nema potrebe, ne volim ja kad je pregusta, ona se grana i nadam se da će se izvući vidite da nema korova, ima pomalo poneki sirak i samonikli kukuruz. Na proleće ćemo vidjeti što se tiče prskanja, naravno kako ona prođe iz zime, ako preživi zimu. Sad ćemo dronom odleteti na donji kraj, dole bi vjerojatno trebala biti dobra, ali u bregu bi moglo biti problema i moguće da je tamo jako loša, pošto u bregu je vjerojatno sejalica išla duboko, preduboko i sad ćemo to vidjeti. Svakako šta je da je, sigurno neću breg posebno sejati, ostavit ću pa kako bude. Uglavnom, nešto lošiji sklop nego na onoj njivi, ali nisam ni ovdje nezadovoljan. Na ovoj drugoj njivi je situacija slična. Vidite, ima i gdje je super nikla, 4-5 redova komplet, ne fali ništa, onda 2 reda nema uopšte, kao što sam rekao, iz gornjeg kraja. Ovdje u bregu je naravno situacija nešto lošija, to sam odmah pretpostavio i rekao. Ovdje za sad samo je sporno što su ovi, vidite, dole izvukli ovo đubre iz kanala, čistili su kanal i sad su tu naslagali, izgazili su mi kompletno ovdje u vratine. Inače, njiva je moja tačno do polovine kanala, do vode, čak možda i malo preko pola. To je bio naš lično privatni kanal, to je moj čukundeda kopao, međutim posle nam je država oduzela, proširila. Uglavnom, evo vidite sad ovaj sklop u bregu, izgled repice. Kada se gleda s veće visine, izgleda da tu izgleda mnogo lošije nego što u stvari jeste. Evo, kada sada pažljivo evo gledate, uopšte to nije loše. Evo ovdje sada možete vidjeti moju pšenicu. Ovo sam sejao drugi dan. Ovdje su bili malo veći štapovi. Vidite stalni trag i bilo je prilično trave, korova. Međutim, kao što vidite, pšenica je lepo nikla. Dobar je sklop. Ima mjesta, evo vidite, gdje je bilo malo više ovog samoniklo suncokreta i gdje ga nije uspjelo skroz sejalica uništiti, gdje je 2-3 cm promašila, odmah je ostao suncokret. Ali generalno to ništa ne smeta i ja sam prezadovoljan kako ovo izgleda, s obzirom kako je bilo prljavo i da je rađeno bez pripreme, direktna setva ili kako hoćete setva iz jednog prohoda, ispalo je ekstra. Sad ovdje gdje je bilo malo lepše, malo čistije, tu je odmah bolje niklo. To je što se tiče ove prve njive. A ovdje smo preko puta malo kasnije sejali prve. Mislim prve u ovom potesu. Ovdje smo sejali Stefanu pšenicu. To je bila baš setva pre 1-2 nedelje. I evo vidite, polako izlazi. I to će biti sve super. Ovdje je Mika orao, uzorano je i onda smo sejali. Jednom je prešao drljačom. Posejano, vidite da niče i bit će sve ok. Evo nas na još jednoj njivi sa pšenicom. Gore vidite podatke o datumu setve, normi i tako dalje. Ovdje je predusjev bio suncokret. Možda ste pratili, možda prepoznajete ovu njivu. Tu je bio ogled Geo 2 i sada smo posejali pšenicu i tu će sad ponovo biti taj ogled. Naravno, ovo je za sad jako zadovoljavajuće izgleda, ali kažem vam, generalno kod nas su sad sve pšenice dobre, zato su imale dobre uslove za nicanje, tako da ova godina je izuzetak i ove godine malte ne, kogod je iole normalnije pripremio i uradio, pšenica mu je ok. Tako da ovo čisto obilazim, eto, samo da vidimo kako je niklo, da li ima miševa. Vidite stalne tragove. Ovdje smo već polako ulazili u fazon sa sejalicom i ovo je dosta dobro. Već to lepo izgleda. Kažem vam, da je godina bila sušnija, onda bi se vidjela razlika, onda bi horš došao do izražaja zato što seje na jednaku dubinu.
ide maltene pšenica u vlagu i jednako nicanje i mnogo lepše nicanje nego sa bilo kojom drugom sijalicom. Međutim, ove godine, rekao sam vam, sve je maltene ko je bacio ručno, niklo je lepo kod nas, za razliku od drugih krajeva gdje su ljudi imali problema s nicanjem, tako da nemam šta, ne mogu da budem nezadovoljan. Sad ćemo malo preleteti dronom da vidimo iz vazduha, pa nastavljamo dalje. E sad, ova njiva me jako zanimala, to smo uslužno radili, ali možete vidjeti, bilo je nenormalno, je bilo prljavo. Znači, pređeno je samo jednom tanjiračom i sejano horšom. Kao što možete vidjeti, pšenica je dosta lepo nikla, dosta je jednaka. E sad vidite ovo gdje je bilo baš puno ove mase, tu nije baš idealno nikla. Ovo je, ali kažem, ovo je ekstremna njiva. Ovdje je baš bilo nenormalno mase od gore, većinom sirak i koje kakva travuljina. I samo jednom je zatanjirano, koliko smo uspjeli da zatanjiramo sa ovom, to je dr šale, istanjirao sa onom vučenom tanjiračom i eto vidite, opet ispalo je to sasvim solidno i zadovoljavajuće. Uglavnom, znači može se i ovako uraditi, to je baš kad se u nekoj žurbi. Uspelo je nicanje, sad vidjet ćemo kako će dalje, pratit ćemo dalje situaciju s ovom pšenicom, ali uglavnom trebalo bi ipak to malo bolje srediti, posebno takve njive parložine, ali šta je tu je, za ovu godinu vidjeli smo, probali smo i ovo. Evo Niko i suncokret. Gdje je malo bolje ga posejao adapter. Evo vidite, čak i ovo što je prilično loše pripremljeno, pošto je kod nas bilo neke 3 kiše od setve u zadnjih mjesec dana, vidite i to je uspjelo da nikne. Tako da, generalno, sve njive su dobre, evo vidite, da ne pričam ovo što je normalno pripremljeno, evo i povaljano, ovo je okej. E sada kad sam već ovdje usput prolazim, taman da obiđem i ovo što smo sejali, ono kako sam napisao, po vlažnom, po blatu, možete vidjeti da to izgleda fenomenalno. To je dosta kasnije sejano od onih svih pšenica što smo obišli, 2 nedelje najmanje razlike, međutim ovo je fantastično i gazda Željko će morati da vodi na neku čast. Ovo baš izgleda fenomenalno. S obzirom da je pšenica posejana pre, koliko ima, 14-15 dana, izvanredno. Ovdje sam prezadovoljan s ovom. E tu vidite, sad tu je došlo do izražaja ova horš sejalica, znači sejali smo po izuzetno vlažnom vremenu, teško da bi neke druge sejalice mogle raditi, gušile bi. Ona ima dobar onaj sistem, vidjeli ste na onaj valjak kako skidaju oni skidači i evo, pšenica izgleda odlično kao u redovnoj setvi. Ovdje smo, kako sam rekao, već ušli u fazon, sklopovi su dobri. Sve u svemu, ocena 5. Evo, nalazimo se na durum pšenici. Tu je sejano nekih 180 kila po hektaru. Poslušali smo savjet ovih Grka i kao što vidite, to izgleda dobro. Još kad se to izbokori, bit će to odlično. Šta je to? Duvan što ne valja, a? Šta ste da kažem, ovdje je bilo malo problema. Prvi put kad je Mika prešao, to jest 2 puta je prešao sa tanjiračom i bilo je jako onako od gore mekano i kad sam sejao, gurala mi je sejalica, malo je gušilo, međutim vidite kako je sad to ispalo ekstra kad sam ja to posejao i Mika kad je povaljao, znači to sad izgleda prva liga. Zašto još ova njiva interesantna? Ovo sam htio da vam prikažem, da vidite, znači ovdje je prskano adengom, jel tako? Da. Znači rađen je dubinski adengo, nije uzorano,
2 put je samo istanjirano plitko, posejana pšenica, palo je 3-4 kiše i vidite nije ništa žitu. Znači, Adengo više ne deluje. Istrošio se. Eto, to je to da vidite i još ćemo po dronom snimiti. Mislim da odlično izgleda, mnogo bolje nego prošle godine je startovao ovaj durum. Sada vidite ovu prvu njivu što smo sejali. Znači tu smo podešavali, sejali, tu smo malo napravili par brljotina, vidjet ćete sad i u snimku dronom. Znači gdje god smo stali, kako smo krenuli, tu po 1,5 metar otprilike nije sejala sejalica. Malo dok smo podesili, evo vidite sastave, ovdje je sad sastav recimo promašen za neki 15 cm, ovdje je duplirana brazda i to dok smo polako, brazdica, i to dok smo polako sve podesili, na drugim njivama će to verovatno biti mnogo bolje. Uglavnom nije ni ovo katastrofa, evo sad ovdje vidite na početku isto malo ovdje nije sastav idealan, stalni tragovi su bili dobro posejani i uglavnom ovdje smo sejali Avenue i Sofru, C1 za semensku robu i nema šta, za sad to dobro izgleda, niklo je lepo, nema neke štete, ne vidimo miševa, tako da nadam se da će i druge njive biti, može samo u stvari biti bolje nego ovo. Ništa, idemo dalje. Dragan i Stanislav su nam naravno rekli da kakve probleme ima ukoliko se zaustavi sejalica, znači da neće sejati narednih otprilike 2 metra. Ono seje, znači gdje je tanjirača, kad krenete ona otprilike tu baca, znači gdje su nazad tanjiri, toliko je, sad vidite te fleke, ali ja sam to namjerno uradio da bismo proverili o kojoj se dužini radi, na kojoj dužini ne seje. I uglavnom otprilike stvarno se radi o 2 metra, imamo sad tih 6-7 fleka koje sam napravio po njivi dok nisam ušao u fazon i čisto za ubuduće i kao neki mali podsjetnik, to sam sad tako isprobao. Što se tiče sastava, vidite, posle smo tek uočili u čemu je problem da sejalica ne stoji na sredini, mi smo nju smakli na stabilizatorima, ali i dalje nisam oduševljen, ne seje baš idealno u centar, ali ok. Evo ovdje sam krenuo da obiđem moju pšenicu i onda sam se setio da ovdje imamo ovu čuvenu ultra kasnu setvu deteline kod Stefija i mogu vam reći da to je odlično niklo. Sad ne znam koliko ovdje vidite rediće, ali jako je dobro nikla svuda. Evo ovi koji su malo pliće otišli još bolje se zelene i mislim da će uspjeti ukoliko ona izbegne sad ove mrazeve, mislim, a koji trebalo bi uskoro da naiđu, koliko još malo raste i pusti neki korenčić, mislim da će biti dobra i da će proleće biti Stefanu korisna. Tako da eto, i detelina što smo posejali je lepo krenula, lepo je nikla, nadam se da će i sa njom biti sve u redu. Evo da im još ovu moju pšenicu, tu bi trebalo da je sve u redu. To smo sejali među zadnjima, ali nema šta. Da. Tu smo sejali bez stalnog traga, pa ćemo gdje bude trebalo gaziti. Ovo je isto direktno sejano na suncokretište, bez ikakve pripreme. Odlično. Znači nema uopšte, kažem vam, nema kod nas, samo sam video jednu lošu pšenicu i ove moje koje su malo kasnije setva sejane sa horšom odlično izgledaju. Krenuo sam na kraju da vam pokažem Miretov ječam, ali evo usput naišao sam isto na ječam koji smo mi sejali i također nikao je odlično. Mogu da kažem što se ove jeseni tiče i nicanja, kao rijetko koja je. Kao rijetko koja. Sad ćemo još da imamo Miretov ječam i to je to što tiče ovog obilaska. I evo, kao što sam rekao, zadnja njiva za obilazak, Miretov ječam. Možete vidjeti kako to izgleda, znači to je kao za kalendar, sve kao jedan, sklopovi dobri, od gore nema ječma, znači ovo nije ni valjano ništa, znači sejalica samo posejano. Jednom smo prošli, kukurzovinište je bilo je tu dosta od gore mase, jednom je Mika prešao su Zoom Lionom, bože nije Zoom Lion, sa Changfa i sa tanjiračom
I evo sad vidite kako to izgleda. Još ćemo preći sa, sad ćete vidjeti sa dronom, snimak dronom i to je to. Evo vidite sad ovdje neke čudne tragove traktora. Evo ovdje je neki čaci prosipao septičku jamu. Znači ovo je nevjerovatno koja je narod ovaj stok. Evo vidite sad je ovdje skrenuo, vidite trag kroz njive ove. Nevjerovatno. Pogledajte gdje od sela oni odu i prosipaju, izručuju septičke jame. Nevjerovatno. Toliko za ovaj video, nadam se da je bilo zanimljivo. Meni je bilo bitno isto da obiđem ove usjeve, pošto sam bio stalno u gužvi, da vidim šta se dešava. Što se tiče ovih pšenica i ječmova, to je stanje izvanredno. Što se tiče one detaljne Stefanove, mislim da će biti u redu. Najbitnije mi je bila ova uljana repica, znam da to nije stanje izvanredno, ali ja sam zadovoljan s obzirom na datum setve, predusev, pripremu i sve ostalo i da smo sejali sa HMS sejalicom gdje smo gasili 3 lule pa 4. sejala. Uglavnom na 50 smo dobili da smo posejali. Ako ona opstane, mislim da će to biti korektno. Hvala vam još jednom na gledanje ovog klipa. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavite lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!